No vivo e toro la nyo mia to mia no mia ofo mia dada o mi le do gbena mi kudo bobo mi kan jibe mi le to jibe wa se mia menko le hobi klembe o no me mi gba na nyi gbe ave mia kakanu me ko e pora be na de le be la nyo ro ma mi le se mia menko le 95.5 que le nyi tugbeje via bojanja na na fm be ya kawe mo adia me ko le canal box dia mi le se mia menko le bono to le ademe alors et canal 575 dit les néake a meke we le genju me bi gbagla me a me le se mi aben ko le 107.7 dit me le po me le Facebook dit que le na FM toi les néa me le se mi aben ko le 3w na fm.tg a meke we le yovo de kuto du vo me a e me le po me le la gazette du Togo chandi le YouTube dit egbe anovino so stand te ko la popia go dura tro le wono ti bi yo nyambe ata Bruno Fidelis me sankuto me nyambe epewetri atongwa benke a meton oduna nyakakado tobe nkeke de dovo le mina o miabe doa le vovo mea egbe ade de mi le vovo mea ni soa ke reporter sans frontières na ebe akonta nyemunya na ya o prudo mi oro alo mi on to mi awe jovon do de agbofo yin gbodome be o be mi ngbale di mi anu nko do fi mi joya vire mi ani mi le deka ya mi mu jiji la donc to gbo nu ke gbo ebe le so ya si bebe mi an be do anto ameke ole odo le wa ro kwesia do ale ku wa mi jo bonu po do abene ku ne mi aso dialo ne do aku wa di mi ku do ya nyemunyo mi nya cha be na de enyi so a Togo be jugbonu glo juragbe nya le nu ajororo obe wetri abe kuku aye yo la onu apa juragbe ojo wa de nu adogo o gba so gadaro mo memi ojisia o dagado eji nto no poa munyon wa wetri ton wojo donra mia nu ke jole nkeke blane vo aton dodo mea o gba so gadaro nu ojo meyo ablo de zan ke mi du mi poji jo kakaka be awo Togo be jukro to ase jume vi o be ngenge ya e ona mbe ga ko gba dara mi adini so a epo ja fi mi be nya ero on dit que nous, Antoine, le 27 avril, là, on est que tout le monde qui est Johnny Soa. L'émission Koubi Sokwe Kaka. Bon, oui, et nous sommes blabé, zandome, donc nous courons fonfon, mais oh, ndé joy, coulé. À quoi les panamiers, obé, avec le dollar, lido, gamin, on le maudit, surtout quoi. Pas dame, kaka, mais ou ni couséreka. Oh, mais oui, ton déjà faut quoi. Akwa dara de mila nya we nyi be obe ne huno le kanfan be akwa gbana e chan la ho ame nu ke le jo jihadist to le kon ame robe terrorist we nu ke ndo ejo ya kaka ya melaku nya o keke wane mila na nyi la trozo egbe a no vinyo nu Ambrosine Koumedro tasi amelevi togoto e la hada menam le fi emi de mo ne ma do we son le do nyi gba popo e amelevi zo yo o meto de vieux ni sobedo leko o si go ivi o gba tonu fafan no me avide ya nunca tinha ma fa ole de nkazo be clé a divé e divé keke li a divé aso nyane la siwa oh o be pon le gbo ye ru pon le han nya ke nya ma glo e wa tasi amelevi we so lo yo lo va ke ne ma tatione a tolo da bless boa e mdibe na mia me ko le hoya me a ma to ikudo wo Bruno, tonton Bruno, faut béyer, faut cocu Norbert, Hyacinthe, dès que mia patami les dos les filles kuda pupi godoto, na nfm to a medjesi kudo me majesi o pata, nkendi la glon, ma do akpe, a me wodoa, eje na akpe po ale mi o pata mi no mi anti doa, mi mate do akpe na mo de kaka bela de wakbo, boa mdibe to wona ya dia wagba de mo lo nto ademone ma da pe to gbo be mi nto mi abe do mi wa ma gba da pe na mi godo lo pa fo si tebe akpe na ine mi apata lo akpe de mu le o chan we kudo yi aba na hamedochi ne mi ahoro hame ro apo anu ole wa enyo la hada be na mi awo ye atu ebi hoho ye ani ni ẹyin yeye tọ oho tọ ẹ yanyi oyo de be bless sala wa ehon lo oyo de be fobe me do oyo de be bless vi anyabo oyo ko epan
dada ku fofo no akedia na dukaya bless vi ye be yone bo sala be togbe yo vi be ni va sala tape be togbe yo vi be ni so afanya aglita acha lume ba amega bless sala church horuto Ago. nyi to nyi yo no ya church horuto la na dukai church horuto baby na dukai lost on Savado To. church horuto baby Voilà. lo pono Mfo kere kere. boya mede Oh, bien fond. egenwa wona pa vide leji Nous c'est nous qu'on le dit là blanc et do la di do e osigbe. Amede blanc confondration alors. Eva natela bless amede be le nami invitation be mi ava Dubai yemno obe Dubai be awa importa nyama importi nke portaporti be nyade donc que yo me amore biom nyaya ele se comme quoi Oh, quoi Dubai be invitation mi la ya Oh, nyenja yo majo be no apodu para ne hoare. Aho apubaya bo la don tin wa lo ne ngba disai. Ne be faza o me le fi te la bibi o. O nu ko le gba ma be kule an keke yo me ne nyare ba ni afen be nde. Do be no bi no do nde le kwa be nya be réseaux sociaux be nya ba na fi o le ya me do be influenceur ko influenceuse o. Nya nyi nya me ko nu ko wona do de o. Do nu ko ne le America le ka ko nyamte do na jipona bi le se minute ve yen pona nu gar ko na nya nya do hia me do nya nu ko no ke nu le we a enyi na papla no wa be bubo to place ba mo ni kwa ne ba me obo be o ina Dubai bo yo no ina Dubai kwa ba le to bo be nyonu o be be to be to ameto be no yo mi ano yo ini ni abo la be ke o le wonu fiti oko ka ba ni bobo la dia fodi ameladu ba enya be nya le npo tataro ke de fun nya bi re voa bi ke won ro ko etu be ni be amekele gbon be ya afodi wadu wa amekele gbon be adu ikuga do ganti apa bi o do ko mekem le sesere wo ma kwa do afodi mi no du no ba na me le gbon adu na ya me au delà de Nicolas be humiliation asian adidia me poto amekele bi o ne no be nu an gbon do ko be am antom le sesere amekele ate bi le nu am le sesere o ko be bi o kan le sesere amekele bi a kan le sesere ganana beto na nfufulu ganana beto na nfufulu fa e om le gbon be le amekele bi o be ya we akwa amekele lo do gantia me kem le sesere wo ma yembe ne amekele we amekele lo le we ni ya le sesere o fifia e no ke le dila gbon ko be o ko dun me si be Dubai tu ko le yo won ni du do ke ale ko na le fun pe ba be me be ecclesie be to le ba ni gbon me ecclesie to le ba ni gbon me quoi le ni gbon la bo partage de richesse wa ma to me mo le dun me o ma ne mo le se mi abe du yo me ke ecclesie le va america me fe ko du ne alo le du bo me kwa ke ya me se me du ne be me be mu ko na be mu data e wa nya npo no kaka ne le po abe wo no kaka me ma ko elo do e ko ganga ko le du me awon to etu ne o be yo vo va le tu no won to nyan ki toke wan ko to nya wo na ni ba gbon bo be amere ni se Dubai ko le blon ato abe du nya nko se Dubai to re créer ne ko we de neto o Dubai to vo ne awu ha o he lobo ko do na wa nya nya be Dubai to de ni savangande won de po to ko bon France allo français vo be du mo gba le be le plo nya ko to gangan be le tu ko no pa ke le to be que français vous m'avez me bas d'esprit donc o comme e ganana e ga popo e que ma le français bon que e ga pour saturation on les pop no pe uno la tena la no excès o la no excès e donne la ko be mi amede le ke nous on en est sans pour do wa to gbo so pe ti o le fún plan alliance so bien bongo etele wa gbo alagba se ko won mo be na do le ton tun di le fún gbere ka gbepo ko butu re me pa epo cleanse to ko butu ame vo eni e ka ne wa be tu e wo be de ke mi le ya bi o to yin na be play na nu ba sana lo bi amo yo ba ka me si ame lo mo lo gbe Dubai ko taje yo importa porti taje ko me be nya jo ve taje ko me be nya be do
loko grona ma ne America ta ko bia no bla ta je come e be kwa nu kele enu a basic kele poser no nibe amekele gbo be ya foji wa du kwa amekele lo e be ya do ganti ado me akele du do ganti ate no susu be negble ele plastique la nu e la de gbegle to le la me o la telo ya gbo bueno ne gbo be amekele be ya ja foja me ba du kwa amekele lo be ya du ya hokalesia wa me ve ame ade me kai ta bobule na wo enya ke emle wo gwa yo mi America nya ogo invité nya ne Dubai ka also visa doda électronique boto ko maji mo ni nya ro so visa doda ola ya porta ya Nyanye mkpo visa wa okpowe kebe to be nya kakado to be nya ma ye me kpoda be nya ayo porta ya ma yi pa poti ma kpoda be nya wenyi be na ne nya be tubeje Ameri nye le coupe o I Dubai tovo I Dubai ya porta Bruno le chakao Bruno le chakao chakao Bruno awe expression de le be na porta poti Dubai ne si bebe o be porta poti Dubai go be na over le wo enu de alo voabe no yi Dubai ntoa enyi ejuwa nto ko tuwa lo fifia porta poti ele nyi nu godo be nyakudo enu ko ele to so emea munye nwa ye nyanja yo Africa to anyenya kebede di le funu e fifia le porta be nya wan to ko le gbon wa agbeto lanu jelo susun ahon me kone tututu kwa ai wonu agbova e de fun opo de enu pata mle so agojeji ni mi abe coach opo coach de okepo va bole mi abe réseaux sociaux di kuda lo me kapo mo via toi devion gbale bu ame ore so orientation on gbale di dore pe la ore o le di facilité no ve po tugbe je viowa you are a mesh brésilienne et lo bode dota e da yang baba jonadi no you la doli polipo et que hotiwa marque ntoto et fond de terre que yo les se garder que nyemle se et n'oublie pas gomme bena so he e wonto igako dazan do nuontia on pa le duile ne pepe me vous accoler pas influenceur alors influenceuse on coach on surtout coach le pompo na mele nu di quoi et là no dro veve to là no powe et créateur de otona ou non muni wonto e donande ton nom parce que so be nyova ona no pare ko ona do plana mimico e wa be gestuelle de kwento ona naturel le si ma va Bruno ma les coupe de champagne do alomé après comportement ni la trop n'endaz oui bon et poitrine bombée torse bombé et on la trouve la belle le rasi gbe bo jo me plan mo mo tano be do le power na manya mo ka ko la be nu ya mo le naturel o voix et ye le dro mia no vieux fia kebe le dro wa de ko la wodo ola yi porta poti ala ve wo nu keye munyi enu wo wa fifia no gbo ba me ko ja tegbe no ma tegbe na mere pe ro ke tia nu gbe nyo le wo ole kwa enom le tono zande abe amekem le so goje diana e wa we le ni coach voix so heavioness te gome benade ameke la ni yobe coach yobe influenceur yobe influenceuse wa be dila ye pobe la teni wa no par exemple wa no ma te don roda e porta poti Dubai wa to ma te don roda porta poti Dubai ne fi ko ve don le il y a problème e gome be inde koko comme le marché le susu mena wa chon voix be réseaux sociaux ya ke va jani po ye ola donu jeudi coup de toa kuno ça laisse à désirer puis et coupe de champagne on colle na la nord qui a des on console les filles e wa ne mi se go me ma me sia me kele Dubai ai porta olo o ya me konene e ko be me no chon ve donald amo le dajo le Dubai ho kingwe e coach o be nya ke mi amere vile gbunale même danyem nya nke be ntolo devana lo me be ni beneto ba be fiona le ke oboro na le ba entrepreneuriat do me nya ye ko to file here me no to la ten devana bona trignon wa be to ko to de amom jara ba le du me fio na amom te lo si bebe wa de bénéfique be so na bana alo yin to do pe si be ame wo pe po le ba gbe mo ni wa e no ke le jira gbe be influence be nya won amone nya mo pa idwe amone no dai hobe
Et donc, il y a des. Bruno, mbati bena ma batek bedo ende di vevere enu ke flu na moa kole kwa mea ye be apparence ali préoccupé et donc la mea wona de onia na mea ina do me gbesi agbe onia om le do preuve le pe pode pa be le do afokpa gan e le do awugan e le woda gan a chon e nke e yakemi do na be didi na re ma le ko yo Fossile là. Fossile, voilà, au monde génois, à deux fossiles éventail, 5D, alors nous qui sommes là, donc, mais à Moeni, et so Henini, à l'autre Béjeni, à l'union qui les dit, et seront là, il y a bague de quoi. On est les vidéos parce que à mauvais foyer les gens tu badje vieux bag bedo me les blé so heavy de cadre vieux to chante tem e on ambenya on mi la trova verdin to en long et en large ne mi a de nous maintenant Et nous mi va mi abe nyakakado adiari mi abe le wetira tongo ame keke ame toa e nyin keke de dovu ne nyakakado to le olawo wa be do ale vovo me ma bio gbebe na ni e mi abe do bres ma bio be mi abe do togo be press togolesa e le bele do ma kemi bele keli kedi bele on si bobi on yawa ba yin so le nyare men le to no be les français vont bon ne soyons pas dupes non le liberté de la presse et na gbo mi jara baba le fi e go be mo tatare no po be et no le ko gbo liberté de la presse le ami agbo fi ya na ke gba to be délit de presse balea ye ke be le chaku et kaka mi agbe les journalistes won no le so et mi a code pénal le poué donc délit de presse mais notre c'est one ani sa bo dépénalisation nyanto bi ba atro e kaka egbe a ne o plonyado on to chando ko tu kala ke joro mi ha do to rojo yin so a e gombe e ke to be mi a do nu ko les en support ko so lo do a o le gombe mu hakum jesi o a o be so code pénal wa ma gombe mi ba no problem ya ko mi akata mi nyan ke mi do wa but e be mu ba da to mi ni yesi bebe lo bona ya misona so tato zo me press le togoa ameko le we no be ani journaliste ya nya kaka do to po a wala nya me tutu pan ye le bo nde pelate joro edifa e fe gwan adola no we no be ani journaliste ale gro ela no be ani journaliste ala nya kaka do to po la no be anya me nde pelate jo anya ba dola no do ko le o le bi odo a nya be sibe radio yo e nya be télévision privé o mle gro ko nya mo amoto a nya be mu on lo be ko ma ya ko du na Yesu Kristo nto chan be emi a lo ko gbo no kabari abe a so ni kebe so kaka ba ito wa je anye nkan no be so kyo do nke le gbo yin be ne o so nya be press ame no ame si to college me fi bia ma ni dada wa nkan no be mi so ame gbogbo to wa ba nya nyere ka pe ba je kono po mais probablement me ko yen kan ya ameke o ba sim le presse me gbe video la ni mi se nya fufu en ke pour mi so John Joji e magro fufu en ki Mario e ame tam we Daniel Losondra ke ame won gba ni e mi a Frank Asa o bon mi pa me do mi to e di vo ame ko magro be donc on a mi video alo ton ko ni mi a peto mi baba ke ngbe do me ke le fifi ame gbogbo nto anya yen jesi o mo gba mi be ne won na to pa ma di sa me ke won ba look at press togolaise amogbo na gatia gambe le dule do abe nyakaka eno nyakaka do to we no nesi ma be ameko dina be ani nyakaka do ton le to wo jara wa to o jara wa do mi akemle o tagbana no be ajola wo anya me pe ati joro eji ameko pe na hihe me alola be so do le wo ke ni si be kutu kuku be do ko me sacerdoce abe le o sacerdoce wa do mi ho me be la si wa lo o de so no ikaka gbo mo he ni gbogbo a ho me la gbe no fa o nto la o me nto chan le o le so ni pe le do po do me ado wu na me ado chan ado la no le ado wu ame amu be avoir fait ado la wu la ku ba ne press ba che gba ngba anya ni no be be ne mi le so to ne so ne ba so le to go so si be ke press mi ro to gbo a do press mi na isa 90 mais e press mi to gbo a mula no ga se gambe e dogan ke di du ko na ni kaka ba ro fi o ni be o hulon o gba press o gbe ni mo gbe a e go be la ko be
dis so après o tata re fi so le mi so le o dajo le gbon be no le gbon mi aju dunya gbon ho amero ni mutant o mdaja be ya amero ni hermaphrodite le meke press amecha oyin dan odo ni na gbase kaba kaba do nya kwa me do mi zon le press me ye bereka go ben keke kwa yo vo gbon be ils ont tourné kazakh et là otro hasa otro hasa que obe press be doa mu mi abenyo kwa ma gama e benyo do e nu ke le ale puelo e nya ke le ale que obe ma no so ma no gbonyari kaka be e ni mi akaka pa hari kaka be obe mi anta ibo be ni no yo ti go be in le po nu eri san no joro mi ame pour peperonti le gbon peperonti eni be pressa journalisme be bionaga journalisme mu nya kaka do be do amu emi abenyo kwa mu sous populaire benyo kwa si be o da na hado oni mo to be de si yin ami se be no ku aw ne journaliste ne mgbele gbon be no mi ma gbele ma ajo do benyi chon wa e ga be do benyi do amowe lo do fun atu fe no e wa e nya be to bo to hon peru mi anti o le presse mo gan be e to bo no di du ya ke mi ohlo na mi voila to go ton pe na do mi anti o do e presse déjà fait coup pour ça la presse le maman plein à moi on a je vais lire et comme début n'y avait non vu que ça la presse on a mis la son là les voilà trop son là so bio non déjà do déjà bio be ja do déjà fait coup faire dit ça déjà c'est quoi alors et là va content non ben se voyage les noyer da o mia ku et atmosphère que le doit mais les doit mais les doit na ne khoma les bien la presse écrite va pas dire blanc. Alors même radio en tant que les filles fidèles la bio publicité mais là gbo mati so no do la no gbon ne yo ba so e ne a o la be eye le don ame alekeji eyan wa han ni nu leke o be edume eyan le gbon be edume to so on pe na do mi anti fifia mi an to mi ame kwa nya mi do mi gbon na le mi abe français vous gbon confraternité nya ke nya mdo nu ame a nya mi na school ndo press me lo plus nya mi na université si bele ko na be ano javle le mo me nya mi ngona no emi so chi me et nous connaît confraternité ça dit non bisi lele que non mi ame ke mi to mi aja ye ni asana ko ni so sans maison du journalisme mi dun ne no pa funwa ejilajo ye nya to ko mi on mouvance o do nglona no cha me press ya ko glona ça c'est nous toujours d'antagonisme et gobe amedo no ati du aji pele tu ko me ke mba amedo ho yin presque mle ti du aji ke obe no po mi san e ma kon pe video yo wa ne o bo dagu 2 mai wa lo nu ya 3 mai te ma wa no po mi les maisons du journal o ma te nyan e o la vonne a son kaka me le modi ne nyan le to na me robe ame ale ke ko ne le gbronya e ve na to me no alo po na be e jona do ta nya be nya han mi nya amom se ne gomo e no mi ame san ke mi dolina no le mi ono me mi dolina ka mi dolina ami yo o mu to afide npo ami lita ma ton re ma no cha lita fele me nu ono mi ame nu ono mi ame we be ho bon de sens aja be mi o mi te be ho ne wa mi o mi jakui ho na ko a e no mi ame ko ro hun me gbe ke mi le ha ne le po mi ano viu fefele mi ano vi ko ba plo mi to le press me ni nya do ame bugoro ba po mi ka me ba po Bruno egbe le press me te po nde o te no so asi o nya zo le o le se ko me nya ka fi ko so ka wo pa e nu trama ke le no e nu ko na confraternité angale o bo hun to ne amere wo to re si be ye nde le to la fi de ya mere sama mere a ame ve gon la do la tro ya me agbole to re be ya e la tro o ba mere fi anigba ame la tro ya me ke fi anigba gbo be la tro ba me ma fi anigba ni na don alo ene ke nya lu le jo ke fofo mi ni ne de viole ma mi se na to finance na la ba mere so kana mere bo ne won so amenti nya nye mi wo e o mle na mere be onya kaka do nto to ni journalist alo businessman do businessman o ba sugbon e wacha so facilité que les hack yo so ni na journalist le to wa do ke mi le fi amusu yo ata to le mi ame e mi a akasanto contre journaliste e mi a le ko gbon fode ke obe ke mi na no idia mi le ton ma gon me kwa
Amélie, regarde bon allez. Dès qu'il vient avec toi les deux. Il y avait deux il faut donner bobo les Bruno. Ah. Il faut donner. Gbétọ́ bá sàn lèyìn. On a des gbétọ́ allez oui, c'est ikudo. On l'avait pédé. Il gbódò évidé avant encore tiens. Parce que né au sort et nous qui m'y attendons rien qu'à lire un peu nous on ben me sort article de que surtout presse en ligne ben ma noir bon nana mouedu niveau a dit kakabe accord de pemte les nous me les si bébé na et doivent aller mouver à messia mais de vide pepe là t'es ouais si bébé que blesse benzandé a contrôle nous balé nous tu nyam donc ko be game ke nyam do doya mais min quelque part si grand mais toi tu la va y gobe mi le popolo micro mais le mi les caméras ben coup meuré za et n'y a que les filles nyam toi du coup speaker nini les radios les mais kaka mais ben chama te va be e wosi ebena ncham va na ni vide nene alum va nya doa vide nene va fifi kwa aussitôt amiabe le do et doa me alobe yeni pigiste alonde kwa o le sokoma le nene ngolongu zedeka keye secrétaire de rédaction to chante terme le peur e balé à Blaise je peux Cléa mbato les presse écrite me vide do et fait bou secrétaire de rédaction secrétaire de rédaction allez radio en télé il y a un peu organigramme que les radios c'est un engbalé direct to chonwa et kando me mpona mi abe organigramme do ame subo mnyana be mi a élément extérieur ni na FM bo ajamba na mi agbo le fia mpona mi abe organigramme et structuration do le que na be mi agbo fia ni kan be de vidéo la tête d'affaire radio pas avec quoi aller quoi si d'abord mais la tête pour micro ya me elle a agba viré et elle a communiqué vie tout ba elle a entraînement kaka le quoi go do fi kaka la ne ba to elle a top comme la vie de décès kaka ne gbe aba le nyoa ya me ganho la no ne minute de community v Norbert tu a dit on a cassé on va de vidéo ja nya no ko nya na no ole se e no ke ye mi ale grand secrétaire de rédaction peut venir le presse mais do nya fofo ke mi le gbon so be ku John Zodia mbaba zeno voyez assurer la secrétaire de rédaction pour la patrie l'union et on est donc que aux journalistes il quelque bo woto apito ya don rédacteur en chef ya onya be ligne ele homasi be nous que yo mo na lekebe no na ya e bi odo akowo voir ame nwa yenyi ame pote ke di doko ala to e jahale la phrase ko e mi afọpe alo afọpe oglon alo nyafọpe ko glon vidéa e la joie et do e doit e mi a journaliste e mi a nyaka to bi do sen wa daji galo amoso na be npo ko impuna e mi a ke mi ona fi nto no ko mpo fi ka ga pore ka e sinene ke ga ka nu na ne o to nto chale ke la me da soka no do o le buta me ke mo le 3 dia do ngba be ti amede o be nya me o ngba clito na mede o ngba da do mezina mede o e do abe se won ke o be secrétariat de rédaction wa e yi va ni e ni sigbe ame pote ke la dans la décision quelque quoi ne da décision ba trois rédaction en chef alors la trois direction de la rédaction il y a élève na qui tu suis OK non la la pas fait dire ne mi donne de vieux pour que du reportage no bois no avec do abo so affiona me ga o so affiona me ke avec ton reportage et la quoi et quoi doit avoir rédacteur en chef là quoi chef programme les filles et rédacteur en chef les filles directeur de l'information les filles directeur général directeur général et les fonds coordination pour aller voilà et aller ba le ton les pédier que nous il ne voit qu'un gola là qui tu qu'un boy to la baba fille la baba antenne do rien tant que reportage antenne te va antenne et donc elle on va passer ton brûlant là alors tu ça belle ville là no bet to adira ne journalisme là c'est de là ame so bon c'est comme quoi journalisme elle c'est pour que ame la ron pa ati pato la partie alors là soit ati plogotore quoi ah ouais ka ba ne no meri ba nya popo c'est de là no munya na no ko de ndebe obe e non amo obe non o le jour ton le gbo kento obe non ame ko nu mjona jina obe non e nya de ka pom le gbo voile il faut fifi rhétorique là fifi ali Amélie bio que wa Blaise Boué mais trop côtier mais quand on a amosé mais azon nous que on les BSB secrétaire de rédaction balemodo mi abe nous ngolo wa omlenyo
Nefi que me le nyolo ya mile ingbodo mi ma tebe mile au travail de qualité la file pepe déjà mais que dans les mia oja no pe sebe mim do niveau de pepe o mim lo do crédibilité on te kando mia di la file pepe o mim dia tebe biobe mia do accès na information de fifi les directions de alors les fiorade pour ye olabe wa de mona mi be mia yo la ko kakala be fika yo so me ke don o la ye journal wa be nko organe ya o muhlena mia nyampona mia be nu ngolo nyuere tututu olo e poto videlo ele sebe mi npo dua lolo ele se mi le amateurisme sebe mi npo butuna duonini mi le pe voix nyam le gno seba me kowe wa be article no nanini awo de pe le togoa que Reporters sans frontières de nananyanya do go vaya e gbolebe sigbede ke nya kakado oto lave bio be yanya enya kukulidio atrova de mena du me viowa o mo te poni ori nya kakado oto te poni ori surtout ngba avec kan fiora allo avec kan so job nya allo présidence be nya nu kowe o pe do la nyinu wa wura voile du bo me ele ba miagba le fia nya kakado oto mdona accès no bon ne omunya wo wa kewa ola be wa zian lo vi no kuvi no ola be wa ten kuvi do vala ola be wa ten kuvi do kentia esi amu de mo on po mo la itere wan dio o gbagbon chan be le akodada be gbagbla me a be ya gbase na un to be ozina lo do glodina nya kakado to vide na nu ale nene ade nya kakado to la te o wa be do le vovo me fo kimi dio le vovo be nya ye na o le constat be le togwa vovo be domu lena enyakakado to pore nu me obe ne odibe ya pora be didipe npo mo ke yo pona so uma ke won mi abe tvt a eye poe ye ke ye o se na so uma o mu yo e o gba yo officiel a e chanto gba be privé o le pepe voix constat ko na privé o ni be ke be to be na omute no na fio hadi tutu o wa e na bene over le bionde alodi be ya glonyade ya von do na nya kakado to o clean fio haji na ni vide onte glona nya de kebele lo kususu bene yo ve gble be ve jeto me na me de bada a me de ve po enwedu wa ke won tito la va voir les fous noirs Reporters sans frontières be a contact kewedo wa ela te noeme do kentia epeke mi don be va ya mi opata mi po enuke jodo mi be hato torio dia egbeko ne mi anovi mi afufua eyangba vale mi adomi voa wa chon be enyakakadua wo yo le ai won po be wa be yoja a informer ami ye be lavani be pinpin la je alono alo laju lo be family ogbo enu opata o le pele juta e tronya contact keye o le dona mi o to mi so le mi aroko si le gbon enya yo o munya papa chan be ni o mi on to mi le pe doje si vo me ko gba le egbeji alo juta chan wa chon le pe ku do mi be le mi abe do be wo me ne si bebe nya ko le gbon le don di lu adi o pa ke won o la intimider o vide fifi ali egbea mi pe doje si be ni soke Reporters sans frontières na ebe akonta wa to kuju le te pere ntoro ngbodo me ntoro ti bebe mi de afosi bebe ça ngbodo me lo il faut atteindre Vendréon mi reculer de 27 places mi 100e place au quoi bon oui vive le te à la fa kagwa bon oui o pe do je sibele hia me a pedia me ke va yo wu nyakakado to blane faut atteindre et sur les cas ko ba wu et de Israël obe ameko le do prison ya ole alo fare ne bla niveau d'un 486 ba miabe do anke o to wa gba ingbodo benen ke ngbe ma do matende kukuruku ba zo le ke mle so agomina re Ambrosi legbo sabe msibe atu asi akova Bruno e play mi amle o le drame black on alo 30 ans ne ma so oh dura il retraite lo oh Robert c'est 50 daja Dokita do alo teacher do oh dokita do e le option school koko ni la e do ke le di lagbare e ke tin yo e pe wan do eyin be so kem to de adika pe wan nyemu reportage les présidences de la République du Togo nyemu
kaka ya dema gamelo bado emi a leko fonya si be gamela ni ipo mjuru mchanpo mu yom chanpo aso wota do ke Ambrosine legbon nya legbon nya be ka do ku didudua et plea mais on les pas les azon le mais on a né didudua mais tobe et nya kaka to kengbe o mlana nyi yo zone di opo abeke wa etitero ntiye va bon wa nya ototo no do kemi le fi ami le se George nene ya o la sono DJ nu akpobere enu ya ko le wa de enyo DJ nu mi omi to vo na me ko be le li asi ajapo jina wa e honu le wa si a journaliste le capable wa ne journaliste le asi ajapo jina me nto journaliste la mo lo nu so nti ofifi ano nto po le na ko la be mu o la be yepo eye nto yepo le sina e ko le ama ko le fifi o la be o be adaba fu journée la si o fa adaba fu nti si di journaliste ala ngore ne o le intéressé à no le do vivien ti ku ga hala we do le li asi ajapo jina e no ke nti me tata vivi na ndo ke mi le fifi dia le Togo a ne ma do non ku ba peton ye le game ke o da so carte de presse tout monde dans le menama le to na me nyama be nu ya agbohunwe wa be ke gba nya foku ke la lo menama do no le po no mi wa mi ade a carte de presse mi atanto un journaliste bo mi anya kado to gbo alu nya kado to gbo la no da fion de na to do la ma le vont to bo ba nya kado to yin be be ni pa nko sojo wa mi be ona tukara ola kwa ni mi je wo tori ke ye so jaja no to meni no aken bo la ya o so na nya me te pe na mi kire ka e go bo pon na mi sigbe e la madu nene wa ne nu ve joro wa hon ja mi o ke pe gbon do mi gba ya gbon wa be nya re sare ya o le pe o pon na mi se la madu mare o mle tata no be nya le o ple black ton le do ya me ni mu reportage ni mu ve ko nya le présidence po o polo na me ino la mu ba la lo ti na me to e wan cha me to e bi audience e do o be ga me e do o ba pa di to me gbon tata image be yin le won o ma do la secrétaire général du o nyendo ne pe je o ba ja interview be to le ke be e be wona o ne ma interview le président c'est un président ma interviewé président toi ya mo ni a peto téléphone nka ma do to fa danti a ore ya me le di la po ma wo le gbo me no po fada mu ma wuko ma yo din yo nya ke on fada nke ya ja lo pastor nke be ja ona mo nya ke on secrétaire nke donka président to enya ya pe ref ni a didi ni gan ke le asinya lo ma nya be le journaliste pe ke le hihi ami ase ni be ne ge me le be nya kaka do to amekele plot wa ya be interview po allo nya ba ko ne le afiomi po na jiju gan be ni na le Togo a tout banto anya ameke le plot Togo gba me ko ne for e sozina nya zingea c'est le cap un peu polo je le camp polo ke vo quand même mi président ministre be ni quand même yem disai OTP tu karare le jole OTP po e be ni ministre tu don no to ba funu yem yo ame ante idile ke a do me o le kwele te mi na me ke idi o yem po kunku vi oni ati jagbo fika me pa me akwa de ta o be mi asi ne fika ma to la kwa ni asi o ma na wasini ma so ba lo we na mnyana we no ndare le go ndare o be mi yin gbodo me le mi attaque me le ogbana no e o msonya wa le mi are le tro kukuru ba son le ni mi le son do enu kem le gbona wa ni be ke press va no pa wu ya ke no press me ye le ke ya mo chan le na nu ga me ya mo play na homa do a enu patapa to vo ni wa ya me le video tatari gbana no e gbele to go mi abe do a e yo vo ya ko wona homa ko le gbona ko be to le ame pede ame pa nya ba na mi ba mi pa yin gbodo me unu e se plesa leko e du pata me ko le yin ko ski mi du so ya lo kukuruku ba so le o je si kukuruku a kukuruku ke do na come e ba so le mi raison les presse ba pa di ko gbele omle amele omle Ferdinand iteku egbe ko Joël ga Homa ne ta flache hack nyone abe amour et chagrin do m gasa ga me ko o mblona bo na nu ke mje o voix enyare di ni so le hack fun le fi anye nto sham na wale lo ro abe ya bo japagba ni nya no via eno no wa enya wana ta yin ko wu ne hack to le wan ya mo jara gba o be nyone abe amour et chagrin le ke o la de son quoi yo pede abe o le bisere Carlos Keto aussi ko be nyawo o tu do pede o we enyawo wa o ya be ro so ikojo mo duadi enyawo fi ko bo hore sipise la mesi kweto ko be de o tro le nyawo me kakaka
ne anukwade toto la no enuke nyi anye magbona mea kuloya leke haku wone vlavo pone mea mi ke bio mi ke ji mbewe o do ye nya be mi le dudi le nyawo me atitan o le se gon me voilà nya ele si be mami ngo do vire lo ye le glono la yo vo ya pa tata won le so e be o tu ho ma la mu kan o be de o tu do jojo ji lo alo tu do gbe konglon ji o do tu kwa yo vo yo gba mu yo do wa gbo mtune tunnel ne e comment si be canara enchaîner le français fifi bien que mi le a plein de kele si plein de kele de kasi va homa gba to na pe do nya be amole odo tunnel e o e ko le kunya le gbo be Roma c'est Carlos qui tombe Roma l'indépendant express alors indépendant express on m'a tu au fa on m'a tu au va wanyala no di et de boule ti on m'a tu au wanyala no di ke la ni ko jo me be nyon do ne ame wie le odo le funwa ne o tu Roma ka ma me wi on pata don ba si o wa chon lo ba no ko no bi si won alo no bi si a wa le wa nyam so wo le ga sa ko bi de ka o wa yi ya donc o ya ba na wa pa yo vo gbom tu ne pa de mi ami le ti o la bui ola bina mi be mi le so ngbe to me ewa ko tu be mi ngbodo me a wa du don no to ke para ya ka do be wo be nya gbo e mi e jagbagba e mi e se mi o le mi asi e o mi se gan me be mi o don mi ngbodo me ne o mo nku de to me be nya e wa ma se be nya e wa Seigneur le mi asi fifi ma so fiore ke e Seigneur le mi asi va mi ngbodo me comme c'est ce qu'elle est ici e be ma se be nya e wa oui nku de to me no glo ya mo aze be nya e wa no glo nya to mo aze be nya e wa nya e wa ele ni be nya kakado to wa fike ye fio halea nemte glon fio habe nya nyu opo alo dunya glon to ke le fio haba paji be nya nyu opa ke won o le jade nkuvi te funu ye nkuvi de to a me be nya le valea eye won sino mu be Seigneur le mi asi vo abe mi gbajo ngbodo me abe azebe nya nto le mi anto mi agbo le juya be le fie ne o mu di be ba no nenu opa one ponyo agbo lo kentia obede ezanu dubu be nya togo be nya kakado to wa o vune glonglon to o mu te wonio no ka gba be so azebe nya ke allo no munyo ko be gbelenpo a o la penu parce que konto le ya o le von be o ende ndava joro e dia do enu ya mi le nglo be voya ele vevede mia be hado to nya kakado to do wa enu do joro wa di les circonstances de o me ke won to to ngla be yo munyo allo o mu te glone pepe pure wa de ke yo la te se gomedo no be nya kakado to be dédié non no be o le vone ko le foni ade o la te blonde ke la vanaye o la bo koko abe ordinateur o la bo gbon mere be hun o la be emore sun kona mere alo mere ve ore ke kudore kia aze be nya e ke po wa problème akukia le mi on to mi agba na aze ngba ba le mi davantage fifiali emi ko do disibe e o si bebe ekpe a que ye presse privée va sur 90 qui est trop bovalo Quarto Panier Express Courrier du Golfe le Grita Papa Désenchanté La Parole Forum Roi Carrefour Forum Hebdo ni Forum Hebdo Forum de la semaine que comme vit dans Itoa Alpha Doumbia Aga egbe a mi ko e o si bebe mi abe nyakaka do le lokosia e le ku le mi ame nkume mi le po evo ami bo nu be ne ku ne mi adi alo nyinya ne mi le no te be ne kwa ne wadi mi ku yodo photo de sa ke e de yin ko ni photo de ton wa e na mi photo de ton anto e buta be kakaba ku yin be akaga et sur les ports de vide que les pokubara les daku be des photos be di ça obele ke nke de bia tro sun ebi en gba manya wa obe kan me yo po ame de ngun nu be photo ra me fi na ni be photo de kayo de photo e fe gwan de photo ame e go be kaga me fi na ni de kayo de photo ame e que ko de photo a mi po ame ke le de photo a tani photo akaga tani lo ela ti khode bi wa ble le kusi wa mu wo yo e o si bebe mi o chami ni akaga wa le devi que le pokubara gbo mi le no ti po be ne kune mi adui
ya me le de mi photo mi o mi le de photo e mi le po mi abe edo abe ni ku lo la po egbe a edo pe do ko bi kaka san egbe odo ta ku keke ame do ko ni do oto san obu tami on do be troso alo troso nu o edo a le ke belele la no ntia ngba le ntia me ni ba gbon yin so e le bi o be tonyin radio a mbe a o asion yin radio ya me mbe a o ebe ebunata ebe nke ngbale di le fie ma ayabio nene eme obe ke ye ngbale fie o ma ke ba ke ma bonyo re ndo nchi nene mi soko wa enu ke nchi be glo ne do ai de me na wa bless dem nya ne o ko le o tata nye o le glo ya do nu ko ko bi o mle nzele pata me le go le glo ro enyi mo de jua bu yo ko wa o pa nu ko le glo are ma o nyi to apekporo nu nyi asibe nyi fifite a nya nu emi a le ko no nya kaka do to nu mo to nya mi journalist press écrite mu kenyi à l'origine nke jo opo apemi ado radio va le gbero no a do himi a me do nta mi la bu radio ojo le jira di oro o ngana mi ha ejo so si o la elu ke le jila gbo ni be o le gbo be mi le po doa ele ku mi le no te be ne ku po no yo aso eso yo aji ki te elu ke nya le jila gbo na ni be ke le fi ja récépissé la signe récépissé homa ke so hanana alo hak nana bo aso de homa to la signe asantinel ni ko be yin do homa ko be yin le wa ke geje domaine public me anya mo do le di ku fo do ni ma do ma bo e o so elu ke le jila gbo ni be ke mi le fi ja na be awo sibi na kaka anworo to do nya me homa ko tere to egbe wa bia no ke me fi ko tere ja agbale ka o te to na ma magic yo na le nya fi ko te le ko na to no do nya ni ma te o le ko le wo do nke ti nya ba no te inu won be homa de to ro ni be ife ba le wu gan tutuba mindo machine ko mi ati so no do ni de e be go make gbo mi be on do le sous-traitance a mi fe ko mi ale dudo e mi la ba pe on to e mi pe na san san do na ne lo glo la we o la tote ba be lo ja le onu pe na o san pe no basi fi que ye au point elle est trop journaliste de bricolage ye me ye Ambrosine le gbo nya le fi de mi ya ke mi on a mi abe ko ma lulu ko mi on a san ba ye mi le gbo won ni a kingbe ye mi la ngom de ka kingbe be la ba ko ma ke la to so de ke me me a kule magbo be ko ma kote de ke jim no kingbe ba jo kingbe treba o santine be ni ko le gbo wa ame ame wo ba lo be to na no ngolo no a enyin tan ke nya peto gan me le funu c'est directeur de la rédaction ne ngolo no a eto na me ma si de ke ba lo me kingbe ba gbona ba gbon yin de vitkule la son de do me ko ni Amérique pe que le directeur que ntia mi so non ko mi ona ne me no ne sangule a eto na me ame o eto na mi ama ma si de ke ko te o ba lo me le ne mi ona do e pe ke mi le a do nu le do nu be nya ni tukara e fe go anu ke o mi gare me wa ne mi abe mi ado bureau ya do do pe wa fo mo na na ga me mi lo do pe o do amelele na na ni subo kan me wa mi ne kwata mi so mi ado ki mi be ni e pli da fi de ka ke o nya be mi ato be yin o wa nyate no to ale fun voix et moi egbe le mi anti game ke mi ado bureau puisque que on va le gbon wa ba wo et le ko gbon no société de wa ba convention collective et nya kaka ho ma gbogbo pe mu le mi a le c'est o structurer o société o di o et nous po ni le sibre ke mi o la so ebe si asime be sa re ne mi abe ho mo no ga me wa voix mu ni be qualité mu no ati ga mo do mi jara baba et on le to no me kulia et le que a homa le hak doa e fa unu be akasa la to tron homa enu on to egbe ata atre to nu lo to yembe no tre o sara kasa o ma teni bon journaliste o la teni journaliste no o la teno entretenu page akasa abere la teno ba ya me fi radio adia e fi na mo akasa dada achako do na ne ale minute amaton me wona gasa ga me alo kwasi dare me ni hebdo be ba ona journaliste ni chroniqueur journaliste et le journalisme muni be mbe mani ovu anu elejo eni be eni ploto eniom po ploto do amesi amem le we be do le
mia pini gbo Non, même les poètes, les blés là, le menania. e va gble la nyambe gble o mle gbo ntenti be gble do na wa ye la woni be de duro be nyi be enu ke mia mi ho do mia be devant nya si be nyekele fi am le gbo pe bla tom le o le mi ame do le nkona ngba yo tan me gbe o la gbe Guy Mario la gbe Guy Mario abalo ke mi correspondant na RFI sa la gbe Daniel Lawson Drake e la gbe mle yo Frank Assa e la gbe de mi abe sikabe directeur à Wessa Gérard Wessa et là amoni ameko mi ni kle ni hati amera ni signon lo ameroni nya fofo ameroni signon ne ni zo enwa ke boy mbe do me ava le mi asi egbe Oui, votre jan lo ya lo. o munya ma fe ko le wo le fi munya pe ko le we ye ko le fi dam ne o le blon nya ka do be nya le Togo yo se va lome yo se va radio dia nka be no be tonton Bruno a no ngbale tepe amewo gun se wala no we re ka gun ya ma so ni nji ma so so nko aba be nji ma so nko aba be osimle libia si aja podi no no do agbele nka do agbele nle o tatare no so toto di sanbe du kwa han peru mi anti o ameko annonceur o ameko la so enumba Avant le domi do, oui bo anami ga. Wa ba domi do a, wa chan ele fo. Mais c'est na jam le. Ele mais c'est na nu kana jo. E we a o le pe ro journaliste denti ke tro radio ke nu ke du ga du vo be te ide afodi o Porta-Potty Dubai. Ah, porta-potty journalistique. Ke du ga vo tro radio Jesu a. Le so la gba pe la gba be agba pe ro ntia. Enu o chan no mi ame, enu ke mi le gba c'est un diagnostic interne nami na be ni nyakado to le sérieux to go la na be nu ke bless ale gbon we tro wa si be signon ne gbogbo to ni ni sa pe to na me gbogbo to do si to gbe na me do ni ni a be nya o mle to e do enu ke mi le gbon ni be e doit excellenti ame li la de pa na le pa vi ke de pa na wa ame pe na ro journaliste on ti o second me journalisme enu ko ri o be mese na wa na yin ni amela pero romanti radio ale fifi dia amela te oh radio ya jana na FM jana wa gwe ma so do ko nyi dibe Wetisia wetria ma no tu courant fe ni e do gane be nyi be lo ni radio a de vi on e ho bi claim afo be ba to ja de vulvulu gba na ke mba via na obe ale kom ke ni tutu nku mele funa do donc su ba dum kaga ba bi yo ame a ne gba ni e le ko na vélo de course e ke na ke kiri ma guidon plat ouais ya ni ndio do e mate ki so ba fi o ma ku e mate ba lia ah no pour la di la gba do a no vie il faut d'aller dans le c'est amour et on avait double les filles on les a que le là quoi et doit les blé wa mia o nya ka to de si be so gbo we ma so gbe ada me le viare ma trop potonyo sino. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Suivez seulement nos regards et nous y arriverons. Amelevi mi ave doare me o si bebe elegle do mi no te po doa be le ku mi jibe ne ku mi adi alo ne ku adi mi ku doya Bueno, mbede, moni be wosibe, edwa le bleu. Edwa ble onya bede, okpota ta Ele ke bless poku was bada. ya. Kebele ble mtro imboto mentro le kwa me ododa. Nya ameke yena msevivina doya. Ameke balo memtoa. O ne dimla sio. Ye omnya nuko na be kutri kuku owa. Ola sijo do kongolonwa. Ola benu konglo vana e yo kebe ngule troi. Homa de Bruno la no nglo homo so mate kaka zanlado. ya lo vinu la bina Nyamu nyabe mi apata mi jesi nu sunwa keke. Mi jesi lo son la teje benefale. Mi jesi. tu avais rec Nyama blewo. Nous soupons. Yo parce que kaka onto la hosebe yengolo noa be we fifi enyo game ko hosebe vraiment be yengole alo do ke be do na we nya ko be ganwa me ya ke wa ogbaja trongole ke pe vo egbe me a nya le pa kutri kuku won le David pepe me facilité to gbo be gbe a google le nde pepe mo ko dia o la segun me de ko ngolo na do o la segun me accord de pepe le o la po o la plein voix on tele jagbagba le onene be no po e do va le sigbe place bende ponene yo chanu ke va tamena yo anke ye ponglo na gado mewa mube avec po nke kada tuye coup de to alo attirer tomber alo machin
Et on se remet en question là, mais doya kemia chamikla et nous kenti o ten covid domiro et nous kenti mi globe de et ne peut le de mais nous quand on y va les dia o la bidi va ko ya ho me kaka no bakia o la gba va on tombe dans nos selon gomme et doya un type de viol et bléa mais on se pose des questions et nous que y la nyo game que doya les blé la ni benade ameke nya me kan ho wade mi on tok pe la gbatro pe ro doyanti be la fon vire no ke mi la trole lo ti nuna de vio de ke tutu yo ten kuvido mi va ya mi ma ten kuvido ode mi la fion la be doya no be ya se vivine et on to la no discipliné douane fi ke discipline mo le wa doyo mate o lo kenti ai dore pe e sécui e ya chan e sécui o do la nya no lo tutu gbon mais on n'écrit pas juste pour écrire. Donc, on a mais possible ou kudo et nous qui on les amekeye o dibe ya intéressé fifiani si bebena et nyade les informations vede les kodolana odolanya ameke boyo la yo la ve biade question la biodo o la cette information qui sonne la bangue parce que be Bruno elle est un peu dommage ben nous sort article wa nous ko emi ngolona et non a creux et nous grande information grande e wa mi antomia we le wuto mi antoa le wuto e no e nyane mi antomia ke gba le wu mi aro ko le fi oro ni soa egben keke ni gbe lekia eye nyade di e mi anovi Loïc Lawson flambeau des démocrates et de nyado kobe fiorabe et da Dakaro à midi e mi abi ju donu no to ale kadebe yo no le ponye de lo nko ya be do na ipo ogbon na nya flan ko mbu na tame so nya no ka flan be sabe ne jesie do ko ne le bene do ko soyons responsables ba syndicat ba gbonu global be o bo yo la be o be gake jua so be na do ami anti abe pe ami obe milia me wo la so subventionné va milia we fi o savon wa enji abe kakala na wetri abe kukwa yo rabe yo da 4 dagara mi enji ayo agble ne driver lo wetri an pojo ku yo la gbegbo a li hui mama ta be gbon yan lo wa mo toya e akwe gbagban be o gba dagara mi ji nyane ne o no be flama babo bien d'un d'ado l'état cadilo va l'inquiété blanc ne voit tomber de dos 45 jours on veut triton donna amia on veut triton donna amia on triton elle là 90 jours voilà 90 jours maman mais quoi maro veut quoi soit gadara mais il y c'est comme et même bien benade et gako dada mia dia de miomi c'est comme et do du proto de begloniso wetri kemi to gbe me ke vendre kemi les doigts blodisant mais on ba asime là tout tiketio kaka wetri ton mais bliao amion de waji nyon no afin ababe gaudo na yo gauso na yo ajochi na yo we ade nuja o yo don vv o change na yo veve les douanes yo de to wa be wan to no wa se popwa kele wa ti aro de le wa ho be wa sa popwa ba yo be nu popwa ku to wa me le bonya wa go bo wa me don to nu le wa si lo o be yo ma se ntochon ke we be enu gba leve pono fiona no rappeler pono la doa yo vo be c'est un parcours de combattant quoi les nyon amico daro gako dara mi ni so amene vi nyon o se gomea non et n'oublie pas ni c'est comme doa mi le glovisha be nyade les filles alo ben dulu le hoti alo o tata de alo pour la battre dagarwa media comme c'est les yeux surtout au le blombe chaque 3 mois ye odona e ba konta o dona mia no dona mia de ma konta ye odona fifia be et 3 mois be mama mi kwa ko battre alo et dele wasi kebe o wetri de kapufan autre David doit dit kususu bene yo chatrova doa mi wetri de kaku fa ke batro porto a ne yo atebe plenuere les dollars mais adoa fio habe yele doga ami abe peuple mais les subventionner les pero du me vieux fio habe gaya et ameko le po gadia wa toya mi habe gaya amo quoi ne mi anto mi habe gaya o le to le se lo mi antia où est le mal là et ni bo les zéro mi anti les do dépenses mais on me le quoi bena et do la ni nous en et do la notre trésor
elo la no trésor alo la so ve ple nu toto ko la so va wa wa do jihad to ntie mia nyom je ba gbenvoa e ga munu benyi pour le moment be bato o benade et là notre trésor ye fifi a ole bien c'est be nous ka wa e ga me encore souvent les dagaro ami andima o le po ebe tamnyo kakana gawo me a ami ala bateva hoti les dollars me falo ami gagwa ebe ga bateva idifa et na ye wonto o anticiper zere kalo fie ko mi bena gouverner c'est prévoir donc atamnyo mi be nyote verso amele miana nous voix be olabe yo les dagaro à midi au même moment be yo ba des mesures tobe amudu me jo les doigt ya ou noir o les fourmier o les blémier o somi o le liasi po menami le blemi don tie voix et nyawo mu le me e gbe me no yasi mi ade Bruno ne o ponwe do be ya ple noa adi nyanu gbalo a bien jama ton les blabla di no mu nyo be ave ple molu ke Canada me wan ke mu po na bado duo ke de na de ka wan pa ale kotoku amadin ku fando asi gbere gbe mi san o la po e kotoku ne ku fon alo kotoku aton 1500 et yo le blanc 1500 francs et yo korwedi et bere ka comme le ngolande la fille amerebe mono ke plena ne troso do me san ye plena bien jan maton bien jan André ye le ple pono a fifi fille me ko le blebe amemi non ti ma ko yana fi o ha bi na ni le lo bebe flimelo me eblia agbare ka $1 de ou bien jan matin pour fond le loto et pour $1 de ou bien jan ma sire ke aye $1 de ou bien jan we aden et lié $1 de ou kotoku re ka mais e molu ke mi ve plena e ya be kovi molu a e ya kilo wi vo aton $1 hoga ou nenema kotoku we aden ku fond ne ni ayi fi o ha le glombe e nu wa wo yen nyam ke wo egbe ami jo le senta me po o ti o mi le bu fi o ho ya lo le ke mi le bi fi o he mi le bue voa nyare la sinyembe de ga won ko ye fiade fi o ha peperu mo ji le ma gba gbo ya mu no fi o ha be na ni ami litareka ke mi yora ba simia ko tonto wa ebe $1 wu kotoku re ka die via matin litareka lait concentré non c'est fi o ha be $1 c'est où 1030 francs 1500 obe lait concentré ebe lait kadikadia obe kilo de $1 ou bien nyama sire ke obe lait non sucré sigbe lait pique nenea $1 ou bien nyen ne ku fond timati kanu bi gogorogo ya $1 ou bien nyen de ka yo voa amobe o le play 39 000 40 000 lo yo ha be $1 ou ke ni ya SGMT les ça $1 ou 19 500 et kotoku we asire ke pudo e fan e gakeye e nyonu yo no le hoya me le fini so ko ho abe 39 000 40 000 fifi anene wo le ngolo do homa di 19 500 pudo 19 900 abe molu rien importé e ko le blanc brisu ngena vivi abe 50 kilos $1 ou 16 000 si o ha le blanc ya waro wa enyano ko blanc ya wa obi ade amemine le sene de wa mi ayo 85 numéro vert Bruno mbenade enyawo patade c'est pour amuser la galerie wa enyawa c'est pour amuser la adon ko kwena mo fi o ha la de nya to la yimbe fi o ha le don ko kwena mo Bruno on dirait ma de noix mais non obone de noix di ma jo asipe yo no alors si ça to le fond gbe si agbe les dapana frais de douane o les deux bapa autre soga sokolo obo de TVA odi yembede o de TVA di nene o ngbana ma pon pom le to di kunto ke ngba na nyi po le fie mbede e ga kotro kodo a media déjà drive ko le koko e nu wa gbon wa do kentia ke ngba gbon la jole po la trova yi magazine o wa ami yo so le koko we amedo le wodo la buon chake la sokoro di e la gba baba sime détail la gba trova sanami o le imaginer à quel prix va le prix wa ye fi ha la prendre be plaisir abeye de gâteaux à moment no dépense gbogbo re fi ha la va be ye ya ye le glombe na e gawa ye collation e nu wa be di kwa mo le do yo be de yo be nu wa magasin ko ba no na yo ma gba de ton to chanke lo fi ha mo le financer yo be commerce
Elle est si bé et mia bé. Amenku me popo enyi mi atonwa ya Oh lo. Bruno, mbede, bon dire m'ja trop konku me no ja kanku me no mbede. Yo, akpo nku me ne nye Bruno a. Ma konku la Bem kao. me no, OK? Bem kao. Be otro le relais nous que la ve dinamia mbede. Yo. Agble nous kuko be e ga yo fifi kaka ve ko ade financement. So ha ngolo ho ba da lo me ne nya lo. Ela, fio hangol homa do alo mi na wade. Oh, nyanya gbadu na no se fio se de kanu na ngbere kalo. Nya jo. Mo ali mi wede. Ya jo le no chike. Se de ka gbere ka e go be ayale juamento Ya. fanya ngbale ri. Aya nzele njiro Ya, holo. me sheo. Aya mzelo ya ji. Donc à fio ham gbagblombe yele ou prendre mesure de sorte que doit monter a kewono la wonde a amibe gata mnyowa. Et on a trop investi, on va pas si des dépenses, on est trop pas si des subventions, comme celle-là que la moitié de bien. Aba mi 25 litres ayi 30 000 lo. Et là, Vamos le po e cha le pleuro. on va appeler boto point quoi. Gbadu na nu o la. Ah, on va donner. On so do ko de do ko On va ni. donner pâté chon Bruno, benade no mnyoko no mnyo, on va appeler boto point, on va y appeler pâté, comment on va appeler quoi. Bruno, on parle de Nyakole, donc quoi, mais les bières. Nyele donya piu, Allo Nyakole de nous quoi. Eh. Et tu donnes notre arrêt, col cause, sauf cause, où les Togo et on va les fixer prix au Et lui a Israël mi le via. Oh, et nous a, non, et nous que les gars, structure, nous fico sous. Magasin de temps, les Togo et les livrés, nous la cime, on la tête, nous gadi. Sonako mbalore, sonako me do monopole sans Fifia, facile. fifia, les critères qu'elle dit de donner notre assaut. Kengo on le fixer prix qu'on le fixer avec et les aller que on a sorti. On n'y a pas les aller tout sauvage toi-même. C'est ça. Taxation quand on est les droits. E ka yi nya tonya le me bido de ngumi tonya. Ya, nkao. Le me glido jinya. Natela. Nene ni ma to le me abenya. Nkao. Natela. Encore des placer ni nous. On va non, we bleu na we blenku. Mu ibere. Trop l'œil. Tout pas. Et puis esthétique me mi wele. Non, ni ministre du commerce. Non, ni ministre du commerce. Ken we ola no pa ke ni amloko hogbo a do ebe doke. Ah oui. Ministre de l'économie et finance. C'est nous qui le dit là, que ce soit ministère du commerce, pas ministère de l'économie. Et ministère, on le trouve au channel. Elle est transversale. Au channel. Et nous qui le dit là, nous donnons un peu de vion. Et dès que les quoi, tu as d'autres bénis à bord, que les quoi, m'loquer. Qu'un boyer et nous n'yona. Et nous, on va se faire du mais, il y a tout le monde à produire, produit au donner même isolé. Qu'un boyer, mais là, non. Ministère de l'économie. Quand on a l'impôt avec eux. Économie et finance. Hôtel Towa. Mon finalité, nous avons une perception d'impôt. Il faut d'abord, avant la perception d'impôt, c'est-à-dire comment est-ce que le produit est sur le marché. Et nous, les cadres, et nous, les vadois, qu'un bolet roi, mon coin, c'est là, il y a mon coin pour me faire. Nous, quand il est bien, c'est vrai, cause, sauf cause, alors, vous les noirs. Ah, c'est Russie, il est, c'est vrai, mais au final, nous, on les a. Ah, voilà, et puis à Israël, Kibbutz, Kounou, Rovia. Kibbutz, c'est Israël, tu as cause, sauf cause, l'URSS, l'URSS, va, l'URSS, on va le et on les dit, mais on les dit, on fonctionner, les miens, quoi, si bébé, on les dit, on fonctionner, les filles, si bébé, cause, sauf cause, mais on va les quand même, et tabac, Joey, il y a les taux non béni. Yo les dit là, non fixé, blibé, galifé, si bébé, sauf cause, et tableau, et ferme agricole. On m'a pas mais nous, yo les fixé, prix. Réguler le marché. Non, on est pas en ami. En Saturday. Elle est en Saturday. Il y a un tout magasin, ils sont au-dessus. Qu'elle a dit de combien de domaines. Sauf si on vient en Saturday, magasin. Non, vous les sablez, les vieux. Quoi, et demi les gouvernements, mon Dieu, venir dans et le gouvernement, on est à voler bien le compte. On va, ça dit, il ne faut pas prendre des décisions. Et bien, grobé, n'est pas un adodato le doigt. Adodato le quoi? Adodato, voilà. Adodato, on va qu'il dit quoi? Non, mais nous, c'est les cas, mais c'est on est. Oh, mais allez, dis-moi de quoi? Bon, je dirais, mais Galatio. Yo, on le douno, le virer tout, faut que gagne malon assis au manon douno. Donc, psychologiquement, avec ce galéa, à dernier, ouais, mais non, on a régime, on l'a coup.
ti to na régime do nya be gale si ne ba glo ko ya e la te so me play ọ̀fọwọ́ mi náà lẹ́tọ̀ ọ̀ṣọ́ ní prière. wa emi a e lo glo no Ah, c'est bebe play ta be ko se be yen wa ya vo e cha ma wa to cha gbe na blafo bere omle so pauvreté cha do e no so mi atoko to na gbe da pare fifi anu o gbode nu me a o na be ne la me mle ono nweru angba be ablanu e pa ne gaham la shangba yo blanu no bitubi ko jaba e pa ne gebe me te po ne ale won me ma uga ke le din ku fifi a to nya be gebe mo ja pe Ewa ke nous le khoti ola kwa khoti wule kia. on t'a vers ça Bruno parce que mi le yie do so kaka ke me mi le gbe bi le bi ni ku fa Amene pom le moje pe la be o. Ata mi wedo de la e blani di la kasa mi agbe du akume ya tete la mi atu ebe se mi afa du akume ya tete la. egbe ndeke ya da for besime be to be mi ano wan lo na anya gboro de je sim chado de na bi o de alu da da obla ndo abobo to we ye pletimati atiji to koko na amene be so na amene vo ekpo mi wona mi ló lè bẹ́ sẹ̀ náà o. do ekpo mi wona nyam to no be besim Amene besim obi je ton. bi de tonto be lo ni nyam bo ma so bi je ka be Oh, no. bless be na nya ye Oh, wa do wa ko do wa Bi je to ton. no do edo amene O na nyu no adu fe wa lo. o ile o akofa do Kwa e o njo so e be de va vie na. timati atiti ma so se me jaji mle ka ba timati so kele lo amegba timati alagbele ma te ba ka fie na o de Et ni joli et lui a Vichel Benyadi do amede na la joa et de kanyere ngolo homa oyobe asoboa et misola et aussi bébé et coup de grâce et pour so pour nous dominami kudo ami ko tagandi ni sokote pote pour du so pour nous dominer du mejo ne di du am se gomewa ne nyabe so pour nous dominami ne mi zuru chanya aya be yo tole mi fifiare e ya me mi le sebe ndi jole pepa kandi ya ele penjal be nu to ameda si bebe ojo le Burkina be denadi obe amelo bo le nyunyo ko ba da ka o amewe ton ja fo ku vevere o koko ikondi blaze o sele ke no ajo ran ke kinkejo. Oh, on est globé, fiko le yo, ale ko yo do ame fi ma Pepa kandi. so mi som le di la plani kwa le de funa ya mi lè ń rẹ̀ ń tọ̀rọ̀ pe o. kalne yam le pa kandi enyo mo se fifi pe pa kandi e o se couleur le si be fike to go abeta me afike e be o se ai ma do ame o lo mungu anu chon lo zo do me afike zo do me be bo ni le wa o be copy ale funu o be funu ye nya be sojo do to nya funu ame je na so vide ku mi a obe jihadisme tout terrorisme nya o ye obe post avancé do ntenti expression georgina post avancé do mama gbe no post avancé nkonoto ameko le sojo obe nya me ro ma post avancé be ni o sojo ameko le nko a yo sopo na fun ne sopo na mi e dianji wa we obe amo ba so awo ba tu le fun fifi ame won ke o ma to obe fon me gaton ba o bo so wa ya do mi ade le fun bo na be opération conjoire alo ba o bo so ngbedo me to so yo be ane ne mi a o si be kulia ne le po na ngbedo me to ko gbana se nko le obe renfort wa we ba so fun e ba son e bombe de die ma wo fun to si fun amokule wa amere to akule o si wo do afokwa me ko nto no fun wa yawe kem se ni ani so e de fun am vide do mi se na nu edidi nto we jona la ti o kaka ba le ba Burkina ni so de ba Benin parc de me Benin be parc de me le fun Ba do wanjari me le fun ko to pa ma se ni so to ba de se ne gomme do kenya nko ka ta o me kaka fi ko le yo be pe pa kanji wa zogbedie nyemnya o ameno ya to kopia me no to ko le fun wa nkan be ndela no fun kaka do de oba to ba nyen se nkenti o le dila a ho fun ado ala o dibe aba fun to go gbon nyen gbe ola fifi ha mki de fun le no ame ni be amekuna mi ro do ke mi le fifi ha ho me do ti aya me ame do be vie
ameɖewo be viwo ameɖewo be srɔ̃ amewo be nɔvi nu kpetɔ Le do be hono. be xlɔ̃ veve nyi veve sese le ya akpa wa dzi ami gblẽ miagbɔ be ame sia ame le fa dzi ne ame yi ɖugbe wobe amewo wɔn ŋutɔ tsã le wo mi gblɔna ma wo ne xɔ ɖe fafa te va nuke ɖe funa me nyi be ke funa dze na zo aɖe nuka ŋuti post avancé be nyi ɖo nuke ŋuti ne gblɔna nuka wo mi post o nuka wo ye wo ɖe ame ɖo ɖo ŋkɔ ye nuka wo mi dzo sɔ nu blibo ŋutɔ kin da ɖo funu o le se nuke le dzra gblɔ agɔmea ɖo kulu ya ne de tɔ bo On vient sugbɔ de la Saint-Cyr avec une stratégie de guerre. do ne tɔ be wova le yɔ renfort a gbɔ na mo ne va kpe ɖo yo ŋuti voa fi ke tata susu nye ye be ŋkuta me ka be o lomea kan ne ke le lomea ku sɔ dza gbogbo ko nya kpɔ na le lomea nye nyam ko na le lomo o ma lɔ yi fi ke ntɔ ye Alors quand ni pour moi mais quand on dit le fond. ni opuruma le funu njesi ni opuruma la njesi dapango be dume nywere njesi proverti de tone me njesi nasable njesi ni opuruma no ke le glare e no ke joro de viodi so le funu alo mia be so ja viodi le funu so be bo ma so ewo ye o ba le bi o ba mo ne ba o yo renfort le ke o blo na be mi amea ne de o mle gbo me nka o be ni post avancé nka o ni post anto adi akligba anto Passe un bazinto nka o be ni post avancé donc funu agena zo minya so ke nu le baba le wanjeri ko le gbo me kwa mi le nya le fie be nu ko ko te baba nka o be ni post avancé o fi a post avancé a me ya de viole hono le yo renfort a ke wa no va poser mine donc be dominer renfort wa ka me o do ame mle le tabloïd be information ni ke le gbo be copy me to be yo kwa me o so afo bayi yo ko zon le yo be copy me mlende le tabloïd be mi adi nka wol anticipation ke mi ale gba me le vi le gba o ma te wula 1 2 3 millions de téléphone ouais on a le copy ton on voit le ho me fait alors nyen ja be copy ton copy a me to o ma so téléphone vivi so wula donc a fi ko le bon stratégie be dans le bloquer game ya mo zo copy on me va le voilà on a yo fait allô muni journaliste o ko e o la jesi mi ba ho me venir au trop 23 heures le ore renseignement ko le bon stratégie ko le bon be de o ouais fifi ka mais on tata non be et les écoulés be renfort a sauté les minadi non laissez audio do circuler m'se o se so ja bi o we le kan se le wa no no me ame ko so ngbe do me ja ba ho ne nko no to we sauté e o me mo nka o be post avancé mi post ze record janya be mi black pa ta do fun Ouais, devions la poser mine do copio mais donc me laisse reportage de les mi ame télévision de di allo radio de di gbe allo so a o gbon be copia me to vont filer que o le font le ko la to do ne mu ke le je fi ngbe do me no wo le fifilo e ho wo be zangba no dodo yan donc su gba no ti do yan la pe pa kanji oh nuka le lome o le gba bo mule gblɔ nya veve ɖe gbana no le ole gblɔ be ni proma le funu nye gbe o kan ni proma le funu ni proma anyi kan le funu vɔ ke nu ya ba nyi etrɔsɔ ku xe na mi le du ame nya nye le gblɔ lo nu post avancé be do anyi o base be do anyi ya mele bi o se nu ke do Mchance no kejo mpo na nanya keye odi logoa de keye dunya blonto pata titre lo nene benu ntia mpo mle kaka veko ye nya nyenta mwa ye di be de keye fioha nana minya epe dowe yobe e ajogla so le bisale duo me ntia be yo chan yo le osiesia kaka be nene benu ngba fami agbo epeke mi dongbe e osebe ajuadi be ya so mi le o do alo ya mi e ko no kan so okwa fifia e yaya mi ato alo mi no vio be agbejo be ti me e pe to vide voir Bruno mbede mi so na file sans de fika yo le oui mbede opo ehun kene bele so emina ko na shara opo na ehun do kewe wa ti opo na elephant be trompa e no na di be no na lobo ni ade fika mo pato yo na tu be ni a 12-7 owe de vi gbe fun office tu wan de kali mle ke ngbe ni amele bi ba do amele bi nya ntam mle jeri tama bendele via Facebook ple aso ja be ni e lu ke be so le ke be to nko lo be 17 wa ke mle na di kale so do be 17 adana 700 balles à la minute à l'onde
et nous collons du C'est la tout que l'on a monté mais voilà. et on a les miens Tout que l'on a Oh, monté ouais, mais. t'avais donné, mais pas de ah non et ngolonde Tout que l'on a monté mais on avait 12 mais à moi va finir le mien gwam dom ya dio o laisse gomme non va finir le mien gwam dom ya dio to be nous dans 700 bala à la minute à l'eau Quoi les gbonya et dit. e nyen to kele gbonya to no nkele o nya le fi o nyon nyen to kele gbonya na nyen gbo ko gun 12 le fi ati ka ke so ma donc Kenya hona sewe kan le tole intinya. e tu pe a oh e no te alogba no na kan le tu en quoi alogba lo Fifiari. Mi kwe do jisibe ke enu ajo. Junya glon how de wabe baba dura me o dirudu anto pompobe ya. E kaka e mi sebe a no esozimna. E mageri nyakade kelenyi ministre de la défense a eyi ameko jafo kwe yi wa gbo le kondi ve do baba le no. E dirudu agbonbe yola wo siasi afike ame won si wula yola leo. Nenu kele a yola wo. Voilà, et aussi bébé cohésion nationale. Les qui est du mesure là d'abord gars. Do amedo qui est les gars amedo. Amedo be oui mali mi be mi da pelintima. Amedo be français don amour. Et nous les mila au vifi aller. Du mesure mila d'abord gars. Mila d'abord gars. Et à mon lanya du mesure les solidaires. Ye nous a kodo bana. Mila du adio. Onyabe, ils sont que nous les joa et ambassadeur des États-Unis. Et non, et Togo be die cohésion sociale be nya wa pepe be nya be jave tona mo be wa de que wa na ni le novici lele me et bébé avec po et norbe et tumegon akanse nkudo amoa e no e die ya ni so kengboye afoku be nya ba do to meni de ko chole bio be de ko la wodo ma afo won kebele de ya eye di po emi abe Mais jume boy là va d'affaire on a mis à tu te payes notre là d'affaire on a mis. cha eva ju ame yeye po ebe ya fi omi du wa we ni to gan to po ebe nu ke mon ke mi won ni mi te jagbagba so nti pa e ju ame la family ano po ami abe ju me gan de ke won to gbon na ebe yo ma na nya ju la so mi o wa o ne jagbagba o do la do base militaire e ya ni solution de ya o ma to te o puisque mon fifié meja pom yabe armement bo et du vitu kure po mi ni va mi anto mi be mi la do alors lo dina terroriste ou quelqu'un quoi et nous comme mi plaît mi a délocalisé et de ça ignora donc entia funwa lipo et frontière a minya be et nous begle nanani surtout ne dovide vele mi anto na be elle est poreuse ne si bébé et mo vivio vele amole to wa nous begle la nani quoi on la jagba kaka do base militaire le kaka yi français yo vo Bruno les eduomea eduomea odona base militaire le kaka mianto le mianto mi agbo mi mate do base militaire le miabe no ke mi nyabe na terroriste Ni pour moi les fous non. ni pour moi les fous nous ken boy nous ya jam le gnombo ola batro avant wa batro yinko On va trop d'eau. wa batro mano Mon mien les globaux le dos quand les doigts me ouvrent. eduka me ole do ele wu miabe lo mele fia e ona be kudo bless mi hlen po kaka va ya lo mi hlen e de kan hérite mi alo parce que ama to ala madre mi hlen kudo so de comme ya motiver me mi anto mi so na mi délimité ye mi hlen kan ne ke ye le me a von do mi et puis mouni kan vitu cuire be nya glon mi le ode et des hectares be nya be ni ne et quand firme on dirait là quand firme quand j'ai pelé à gomme quoi alors et quand gendarmerie et quand comme les filles bon oui gendarmerie quoi et aller l'homme et quand général Nyassigbe ya demain et les fous et deuxième area et aller à Tito Gomme et on que nous on on be kan bibia mon fils ouais a biro le un pire oh 8 le loi me quoi ole kwa l'homme golf tout augmente l'homme golf ye nous ke ye fike ye menace en léa omana quand à dodo ere la no funo ni pour mon poso donc ministère de la sécurité be avou que le din keke ya mea eye le ni quand ke ye olado kaba do kentia armement ya nyan kano dibe et le Togo si ola te kon terroriste ye mi do drone le dia o le surveiller no a hélicoptère ko to o renfort ils sont a ye ameko si la lido que to
Kosi le yi o le o replay a. Nyantara ministre yak dibena le matiti mo la Mais da yak wa me moni ministre de la défense. Ah, même ministre de la défense le voyez sécurité. Ah. Et donc à ministre de la sécurité comme ministre de la défense on a dos soja geno cho le mien si pour là autant. Ole bien de sambe fike wala toye. Tu me viens d'abord gama. E nya wa kan ko ji du do ameto. Ame ko le plan to gbe gbe a. E pa nkan ye ko chen. Ah, bon jide, ma gbon ken la gbon la ya me ko ebe nya yo. Wa we la nakaka to go to me po soja. Mbra no buen o. Me po soja ela no po le soja me ja chon yin nya gare be ni me gbon no. Du ploto ne na be ne du me vi o po soja. Wa no po protecteur le wa me wu. Wa no po épouvantail. Egbe kemi le anye ke le fi dia. Nye ndo no soja nto chan tete o. Ne npo soja mzena to e mode to a. Ne ngba to na kan be mon je o. O le gbon yade be 12-7 ko gbon fi ati ka so gbe. E nu pata no la me na mi o. Ploto ne na ne mi po no vi so. Ho me o me nto chan ne no vi gbe soja fi po a. Amon fon ne. Amon gba nro fon soja mi na po le soja me be e ja chon mi adie. No gbe we po a. E mi a no vi sire aloko yo no a. Harmonie ko le gbon. Et là-bas. Cohésion nationale ko le gbon là-bas. Do nya de kele fi ya mbona sojo. Ma no voko. Ndo no po be ja chonji. Ya po no do normalement le do no man ndo no po le wa me bo ja chonji nye. Wa jo vono. Eyo mi da kwele mi ameke we se mi ame kwa mi yo afile fi bene be diara be parc de Wanjari yawo. Et parc de Penjari. Yo na funu avoir. Ntiba glonyare ni Togo vio ye pe yin be obe ahwagbadua. Mo bana le gbagbo be to. Kwa kokolo si chale. Ndo na ahwa so yina epe obe jume. Mi a pe omi yin. Ne kokolo zin la li do geto do ahwagbana mi agbo anu nya be Togo be sojo. Ojina ha. Pour la patrie, nous serons là. Pour le Togo, pour la patrie, nous serons là. Pami Karoji, ni ave so Georgie. Eye mi da pele mi ame ko do to mi se mi ame ko le pepe ku do jiji pe a nkeke yin beleke a mi la gbado go le obi kleme ona bo mi. Bye bye.